How are you? Good. How are you? I am fine, professional. Exactly. My name is Never Lisa. I'm coming from East Africa. Everyone yesterday, 21 years old, underage, static, professional, current wedding. You? You finished? I am Sarah Tamro. I'm from Ethiopia. Addis Ababa. No. ጨረስክ? ጨረስኩ። ጨረስክ? ጨረስኩ። No wedding, no jana, no everything, no go, no, no, don't say. ኖ ጀነጀና ሲንግል ባለጌ ሴት አላት ወንድ አይደል እንዴ ያለው? አንቺ ሴት ነው? ኧረ አይደለም እንዴ? ኖ ታፕ ስክሪን እንዴ? እስቲ ራስን ተመልከተው። መስቶት ጋር ሄደህ ወለቅ አድርገህ ተመልከት። መለከተኛ ነው። እኔ መለከተኛ ሰው ነው በጣም ኤቭሪዴ ነው ሰው እንዲህ አይልህ ነው። you have husband? No. Wow, you have single? Yes, I have single. Wow.